Mambo. Videohin ako, Sophia. Okay. Tingnan nila. Videohin ko ba? May upload. Nana, Clay. Nana. Ay, pag nila. Dali ka mag-video, ha? Ay, pag nila. Okay. Sila ang salangin. Pag garnirong na ko. Ito man, Clay. Nana, Clay. Nana. Naman. Nana. Kita ko. Aka niya ang gibuhat video, ha? Okay. Hey, Mama, what are you making? I'm making Apple? no. Itlogan sa manok. Ma, what are you making eggnog sa manok? Itlogan sa manok. Ma, what are you making eggnog sa manok? Para na itlogan. Ay, nga nung mag-interview man ka. Video na may ingon. Video? Ay, kuslok man to. Wala. Gamay pa, di pa na magbatan. Nako. Okay. Video dito. Ma, what are you making? Balik-balik, oy. Ma, are you making eggnog sa manok? Itlogan sa manok. Eggnogan sa manok? Waya halilabuta ako eggnog sa manok? Ma, you so care, Mama. Yes, ako. Okay, done na. Na pa, mga 8 minutes. Lana? Dili 8 minutes. Dari ba, video anhan mo. Hello guys, adapting na po na making eggnog sa manok. Eggnog sa manok. Eh, saan ako na, siya saan nalala. Katikit data. Isigi ka, tumoy. Ang pamo kami na may. Yan na lang po natin. Magaday dula too. Ay, okay. Naghimo lagi ko. Okay. Fine. Ma, why you making eggnog sana? Para dire. Wait there! Madsi, waity, hurry. Haman tong imong dulaan, nagdala sa may tito. Haman to, Naan na diha? Ambut. kaban mo. Ang dulaan ba? Ma, Nung it's gato looking dati. so good. Ma, it's looking so good. Ma, it's looking so good. Ma, Ilong ba kay kaban ha, oy? Ma, Oh. Ma, it's looking so good. Kuya Alben. Ilong. Tanaw man ako. Wala. Hawad Kuya Alben. Apila si Kuya Alben, Mama. Pag mo 7 minutes na, undangan na ha. Okay. 7-Eleven, 7-Eleven, 7-Eleven. Ma, I wanna... Honestly, 7-Eleven! 7-Eleven, stop. Ma, I'm tired. Ma, I'm tired. Mama, can I see Whitey? Ano kung sa wandi, waiting ko mo? Sa mong likod. Ma, Okay na nila. Ma, I'm tired. Bakit na doon? Ma, I am tired. Ma, I am tired. Tusok ko na to sa yung tukog. Ma, Oh. Ma, how about 16? Ilan ako mo? Ma, how about Video? 60? Ma, how about 16? Ma, how about 16? 16.